Okay, recording. Sorry, my laptop punya batuk kena record. Okay. Alright, so maaf tergendala sebentar. Alright, so today kita punya why we having every Thursday night, kita actually having our own. So Singapore sama JB punya team, kita join forces to have our own Zoom meeting, or dulu kalau kita panggil center meeting lah. So now we in the Zoom meeting. So the whole idea is actually to share with all the ABOs yang ada di sini about our products, right? And today our focus will be on Nutrilite, because I think currently we are in the 60 days challenge, right? So I think during the 60-day challenge, of course, we will be taking a lot of Nutrilite. Kita take about our body key and so on. So I think we will have a series of education ataupun information mengenai Nutrilite. So to start off this, hari ini kita akan fokus on the history of Nutrilite. Macam mana Nutrilite? I think it's good. I think you should be proud that you are a Amway ABO that selling Nutrilite product, and kita ada history, kita ada sejarah, right? And sejarah dia very kira dah lama lah. I think more than 80 years already. Nutrilite started. So so hopefully you all can have an open mind, listen with your heart, and to understand betul-betul our presenter yang akan present about our history of Nutrilite. So I tak nak waste anybody time. Please help me welcome none other than our platinum direct distributor Ideal to present the history of Nutrilite. Yay! Assalamualaikum, selamat petang. Actually, kalau nak cerita history, I pun tak pandai sebenarnya nak cerita history of Nutrilite. tapi anyway, okay. Sebelum kita cerita history of Nutrilite, let me share. Even though we talking about history of Nutrilite, I just nak emphasize lah untuk orang baru ataupun kita sendiri as a ABO, even kita orang lama ke orang baru ke, sangat important untuk kita continue learning lah. So before start, for me, I think the message is kita kena selalu update kita punya knowledge dengan whatever product ataupun whatever information about our business lah. So maybe ada orang yang baru dalam ni, so just nak refresh yang actually kita punya Amway.my ni ataupun Amway.sg ni sangat powerful tau. So tolong selalulah, selain daripada kita pergi dekat shop, business center, kita kena pergi dekat information and education. Okay, nampak kan screen sharing kan? So okay, dekat information and education ni basically kita ada banyak. Kita ada product catalog, business kit, kita ada e-learning. So for me untuk malam ni, I sangat encourage untuk semua orang, kalau ada masa free tu, selain daripada kita masuk meeting ke kan, kita belajar daripada all the sharer, kita pun boleh pergi dekat e-learning kita. Sangat powerful kita punya platform, kita dah ada e-learning, you just click je. Okay. So dalam e-learning ni bukan saja history ke story ke, semua ada. Okay. So sangat bagus untuk kita improve our knowledge. Okay, I buka macam slow skip tak. Because this afternoon I dah go through yang body key, new body key tau. Sangat interesting tau, dia punya pamphlet, dia punya presentation, dia ada video lagi. Sekejap, I think slow pula. Okay lah, I dah buka ni actually. Okay, nampak tak ni? Dia share the same screen ke kena ni ah? Kena Just can see your video. Okay, kalau you masuk dekat e-learning,
Dekat sini ada banyak sangat information yang kita boleh ambil untuk kita study ataupun untuk kita increase our knowledge lah. For example, yang latest kita ada ni new meal replacement. As you guys know, kita ada new body key flavor. Okay. Selain tu adalah enhancement, announcement. Kita ada ni ada banyak lah, essential, beauty, nutrition, home living, SS, business, social selling, everything kat dalam ni. So sangat encourage untuk semua orang buka e-learning ni, boleh go through macam this afternoon I go through ni. Nampak tak virtual training ni? Once I buka dia another tab, nampak kan screen kan? Nampak. Ni. I dah go through ni meal replacement, daripada ada two nutritionist and PhD doctor dekat sini, Dr. Kerry Grant. So ada banyak lah information dalam kita punya web. So sangat encourage untuk semua untuk buka dan dengar dan improve our knowledge and understanding lah. Okay. Right. Okay. Tu just nak promote lah kita punya Amway web dulu. Okay. Let me open the PDF I. Hasbul, kita nak cerita history je ke? History aja lah. History je? Ini 5 minit je habis ni. Ini 5 minit je dah habis ni. Kalau aku boleh tolong tambah-tambahkan lah kalau ada history yang kau miss. Okay. Because, never mind. Yeah. Okay, You go ahead. Ini apa ni? Ini one of the kita punya information daripada kita punya web lah, which is ada banyak information as I mentioned earlier. So salah satunya yang ni ialah kita punya Nutrilite, dia punya poster the brand for you. Okay, exclusively from Amway. Okay, just kita go through this PowerPoint, this package. Basically, dia tulis why Nutrilite, Nutrilite supplement, herbals and herbal product lah. Okay, as you know, as kita semua tahu, Nutrilite is best of nature, best of science, and of course best of you, best for me lah. Okay, kalau kita cerita by historical, daripada awal dia ditubuhkan oleh Karl Remberg 1934. Okay, Karl Remberg ni ialah orang yang pertama formulate kan concentrated whole plant untuk jadi multivitamin. And then dia orang pertama yang sold in North America lah. So dah lama since 1934 dah founded. So bayangkan bila satu produk tu dah founded sangat lama, daripada 1934 sampai sekarang, you just imagine how established the thing, how orang kata apa, sepatutnya kita sangat yakin lah because dia boleh bertahan until now. So meaning the product is really gone through a very extensive R&D lah bila dia dah establish lama kan. Then talking about kita the only vitamins, mineral, harvest, process in our own certified organic farm. Ini memang tak dapat dinafikan lah. Okay, kita the only one. Kita ada lebih kurang 6,400 acres certified organic farm. And we are the #1 selling vitamin and dietary supplement based on neuromonitor.com. Okay, this is some third party study untuk sales in term of vitamin and supplement. Of course, kita punya power, kita punya key ialah phytonutrients lah. This is our key element inside the Nutrilite. Key nutrients, organic farming practice, we are pioneer in the industry based of science and of course to achieving optimal health. Okay, ada this slide go through a bit in term of basic information about Nutrilite lah. Okay, as you know, phyto and nutrient. Phyto coming from Greek word plant. Okay, nutrient is the substance. Okay, so macam kita disarankan kita perlu makan 5 types of colors. Okay, kita ada 5 types of colors.
macam untuk green ni more to cellular, and then warna putih, white, more to bone and joints. Okay, for like orange is for eyes, merah for heart, and purple for our brain. Okay, this is 5 colors element yang sangat important untuk kita maintain, untuk kita makan every day. Okay, macam kita cakap tadi, kita the only global vitamin yang grow, harvest, process in our own certified organic farm. So up to now, I think we almost have 6,400 acres certified organic farmland. So besar. Kenapa dia buat dekat Mexico, Brazil, USA? Of course untuk dia punya so-called supply chain lah, untuk dia mudahkan dia process orders. Sebab tu dia tak tanam dekat jauh-jauh sangat lah kan, because of the logistic everything. Tapi of course in term of environment jugalah, macam alfalfa semua tu at their climate kan, baru sesuai untuk tanam lah. So okay, organic farming practice, the best supplement begin with the best plants. Okay, ini Nutrilite punya some of the history. Okay, macam kita cakap tadi, pioneered by Carl Rembock. Okay, Carl Rembock ni lah yang formulate the plant-based nutrition for good health. Okay, then dia punya legacy kepada Sam Rembock. Okay, dan Sam Rembock ialah President of Nutrilite Health Institute. Okay, sejak 1952 kita Nutrilite dah ada 50 clinical study, more than 50 clinical study, more than 190 patents, 190 patent okay, banyak gila kot. Just imagine nak siapkan satu patent pun you need to have a lot of study, extensive study. So kita dah ada almost 190 patents. Okay. Kita ada more than 2,000 yearly bioassay. Okay. Selain daripada tu ada juga I do some study, do some apa orang kata reading. In 2001 kita the first certification kita dapat untuk dietary, untuk supplement daripada NSF. So itu boleh consider, because itu boleh menunjukkan kita ialah pioneer of the industry because NSF, kalau you guys tahu NSF ialah macam apa orang kata macam kita ada SIRIM apa semua, tapi NSF ni dia more to certification everything. 2001 kita dapat certification daripada NSF, dan NSF ni macam dia macam international standard for food, for sanitation. So dan NSF ni kalau kita tengok dia ada banyak lah, dia ada banyak food and safety requirement, dia ada banyak lab, dia ada banyak standard. So kita number one, yang the first yang dapat certification daripada NSF untuk kita punya supplement in 2001. So sangat is a very honored as a Nutrilite distributor lah. Okay, and kita are very well researched, well tested and well formulated. Okay. Part of the history until now kita ada Nutrilite Health Institute. Okay, kita ada 33,000 square foot science optimal center. Okay, which is do all those lab testing, R&D, do the apa orang kata extensive research everything, yang menempatkan a lot of engineers, scientists, a lot of education people, everything, do the study. Okay, then of course it's a purpose to helping people achieve optimal health. This is kita punya target lah, untuk to achieve optimal health. Okay, bukan saja sehat tetapi at optimum level. Itu totally different. Kita sehat tapi tak optimum pun tak ni kan, tak achieve our KPI. So dia punya KPI ialah optimum health. Okay, at the very best lah, at the very best condition, at the very best situation.
Okay, this is Nutrat Health Institute helping you and other build your business. Okay, kalau untuk ni kan, yang ni poster ni interesting lah, sebab kalau yang Singapura punya ni dia boleh dia orang buat dalam bentuk macam ni lah. Kalau Malaysia punya tak letak macam ni lah. Kalau macam ni kan macam I thought I saw somewhere Malaysia pun dah ada. Kau tengok tengok apa tak salah dalam produk katalog baru. Malaysia punya produk katalog baru maybe dah keluar juga. Dia dah one ni. Dia ada tunjuk ini for general health, this ada kategori for weight management, this ada item meal replacement, green team. For Kalau web memang Bul. Kalau web memang, tapi kalau untuk poster kita tak nampak lagi lah. I think I saw inside the korang punya product merchandising guide yang baru punya, the latest one. So benda ni pun sebenarnya helps untuk kita consult kita punya prospek ataupun kita punya ABO lah. Let's say kalau dia talking about bone and joints, okay, this is two vitamins yang related lah kan, yang kita boleh suggest. If they talking about immune system, BioC, Triple Guard, or Clear Guard for the untuk hidung nasal punya sistem lah kan. For digestion, of course, our probiotic. Okay, so this is quite good in term of ni mungkin boleh screenshot, nanti boleh bagi untuk semua lah. Okay, tapi kalau macam Malaysia banyak yang related dengan herbal dah tak ada, ataupun maybe dia discontinue at this moment. Contohnya macam Sopameto prostate health ni kita tak ada. Bberry Plus untuk mata ni tak ada. Mati keratin dah tak ada. Belum masuk ke tak? Mati keratin dulu ada. Dulu ada, lepas tu dia dah discontinue. Okay. Yang ada macam M+, Ginkgo biloba still ada. Kita dah tak ada Ginkgo biloba, kita ada M+ saja. Okay. Kita Ginkgo biloba ada lagi. So some item might be no longer available, NLA for Malaysia. Some item is available for Singapore. But in general, kalau kita dapat understand the whole requirement or related ni, kita boleh senang kita nak propose kita punya prospect ataupun kita punya ABO lah. Okay. For example, like general kita ada protein double X, daily, phyto powder, weight management, of course kita punya body key. Okay. Kalau Singapura ada G-Trim kan? Green time, yes. Kita ada green tea lah. Fiber. Actually it's the same thing, right? It's just nama lain. Yes. And then for heart, of course kita ada Omega, Q10. Okay, talking about jantung kan, macam untuk jantung kita ada Omega. Q10 ni memang sangat powerful lah. Kalau for me, kalau orang yang ada masalah nak improve jantung ke ataupun energy level, Q10 ni antara suplemen yang kita boleh propose, not just Omega, because Q10 ni dialah enzim dalam badan kita tau. Coenzim tu, setiap organ dalam badan kita ada some level of enzim Q10 tau. Tapi dekat jantung ialah the most highest percentage enzim ni lah dekat dalam badan. Through my reading kan. Sebab apa? Of course lah, jantung dia perlu pumping the blood kan. So dia perlukan sangat at higher level of energy. So Q10 ni yang membantu untuk jantung kita lah. Selain tu ada banyak jugalah enzim ni dekat dalam organ lain. Tapi kalau untuk orang yang memang nak improve dia punya energy level, especially yang berkaitan dengan jantung, dia lemah jantung, kita boleh bagi Q10. Okay. CH Balance, garlic of course lah, kita tahulah khasiat so-called khasiat bawang putih. Okay. Glucosamine pun sama, untuk glucosamine dengan kalsium untuk joints, untuk kita punya
tulang. Macam glucosamine, I myself sendiri memang aktif main bola kan. Kita play soccer. I pernah ACL tear tau. Okay, kita ada ACL tear, ligament. Kalau ACL tu actually dekat kita punya lutut, kita ada acute ligament, kita ada lateral, kita ada MCL. Dia ada 4 tau. ACL tu yang join in between top dengan bottom kita punya tulang tu, dekat lutut tu, dia dekat dalam. Untuk twist and turn lah ACL ni. So during that time, I think dalam 2015, bila kita aktif main bola, mungkin time tu tak cukup ambil suplemen kan. I tear my ACL lah. Dia tak putus habis tau. Dia just macam torn tau. Dia just macam tear lah. So bila tear tu, memang you tak boleh nak lipat tau you punya kaki. You punya kaki tu macam keras macam ni je. Because of dia dah macam koyak sikit kan. Dia macam dah inflame dekat dalam ligament tu kan. Dia macam koyak sikit kan. So apa yang I buat, I memang makan je glucosamine dengan kalsium ni. Ini antara benda yang memang I memang makan. Especially bila kita aktif bersukan ataupun kita risau kita punya lutut tak boleh nak tampung kita punya weight. So memang sangat bagus makan glucosamine dan kalsium. Bila consistently satu tahun I makan, and then the next year tu I dah boleh main bola balik. Even sekarang pun dah boleh main sport balik. Kalau tak dulu, memang you akan sangat sakit. I tak sure kalau ada tak yang experience same experience yang pernah sakit lutut ke apa ke. Macam mana makan glucosamine ni boleh help lah. Because dia akan fleksibelkan you punya joint balik, you punya ligament pun makan getting better. So yang mana koyak tu mungkin dia akan, because ligament ni dia bukannya macam salur darah yang ada blood go through tau. Dia macam like orang kata fiber tau. Okay, so dia memang sangat lambat nak baik kalau dia dah koyak ataupun dia putus ke apa ke. That's why ada dua cara je. Kalau you memang very active in term of sport, normally doktor akan suruh you operate. Dia akan masuk craft. Kalau you rasa you tak up to that level, professional level, selalunya doktor suruh you rehat, stop the activity. Kalau macam you main bola atau you main badminton, dia akan suruh you stop. Dia akan suruh you pilih another sport yang lebih one dimension lah. Contohnya macam bicycle, cycling, ataupun macam swimming. So kalau macam you nak main bola ke, futsal ke, that one memang very high risk, ataupun badminton ke memang very high risk. Itu based on my experience lah. Sama juga calcium magnesium ni memang dia akan help untuk kita punya tulang. Okay. Untuk apa? Kalau kita aktif ataupun kadang-kadang kita punya muscle strain kan, calcium magnesium pun very important untuk kita ambil lah. Okay. So untuk immune, kita ada vitamin C. Okay. Of course vitamin C untuk sekarang untuk prevent kita daripada sangat teruk infected by COVID. So vitamin C dengan kita ada triple guard, kita ada kita punya triple guard, dan kita ada kita punya triple booster kita yang jus kunyit tu. So itu untuk immune. Okay. Untuk digestion kita ada probiotik. Okay. Bakteria baik dalam kita punya usus. Dan of course kalau kita belajar, 70% kita punya immune system bergantung kepada kesihatan usus kita. So probiotik ni lah antara important supplement untuk kita improve kita punya immune system, right? So untuk mata, macam dekat Malaysia, kita punya BBerry ni dah tak ada. I think there are some reclarification dengan KKM, Kementerian Kesihatan, untuk because this is consider herbal punya produk kan. Dia ada some certification everything lah. Dia akan tengah go through the process balik lah. Mati keratin pun dah lama tak ada kat Malaysia. Okay. In fact, mati keratin pun sangat bagus sebenarnya. Actually kalau macam I pernah tanya one of the Dr. Jeff dekat Melaka tau.
one of the leader MBA jugalah. Okay, Dr. Jeff kata kalau kita ada jerawat teruk, dia suggest ACE tau. Okay, vitamin A, mati keratin, ataupun vitamin A adalah daripada mati keratin lah, vitamin A, vitamin C and vitamin E. Ada 3 ni, ACE, ACE. And then antioxidant, kita ada lecithin E. Of course antioxidant untuk buang minyak kolesterol dalam badan kita, lecithin E ni. Energy, kita ada natural B, kita ada B complex, right, untuk tenaga, untuk saraf, release ataupun reduce kita punya tension level, natural B. And untuk liver, kita ada Mectisol, right, untuk hati, kesihatan hati. Untuk perempuan kita ada ni PMS. Kalau Malaysia kita panggil ni EPO. Kita ada EPO. Iron folic normally untuk yang plan for pregnancy. Okay. And black cohosh ni mostly untuk orang yang almost nak orang kata nak nak putus head. Ya, orang nak menopause. Menopause. Ya. Untuk brain M+. M+ ni pun bagus kalau untuk kita yang very hectic kan, kita nak maximize kita punya brain capacity. So M+ ni sangat bagus untuk kita punya brain lah, untuk kita punya memory lah, memory plus. Dan of course kids. I tak sure kalau macam Singapore kids ni dia ni ke? Dia apa? Dia still in pill ke? Natural C dah tak ada lagi. Betul. Sama lah kalau untuk Malaysia kita dah tak ada. Kita still ada multivitamin dengan yes. These two masih ada lah. Yeah. So plus the new that gummy lah. Yeah, because kita nak move towards drinks kan. Yes. I think feedback from the customer ABO semua nak move towards drinks. And untuk lelaki kalau Malaysia kita panggil Sopameto. Kalau dekat sini panggil prostate herbs lah. It's the same. It's Sopameto. It's the same. Cuma nama je, packaging dengan nama je. Okay. I tak sure. I tak perlu go through semua kot, Asbul. Dah lah. I think okay lah. Okay lah. I think itu saja. So apa yang penting I rasa this portfolio ni I think boleh bantu. Kalau untuk Malaysia nanti I akan cari. Kalau untuk those ABO ataupun sesiapa yang Singapore yang ada Malaysia punya ABO network, kita akan share the poster lah yang portfolio ni lah. In a glance je kita dah nampak dah boleh bantu lah. Mungkin nanti I boleh edit untuk letak yang latest punya lah. I akan buat satu slide. Kita akan letak yang latest macam kita ada triple booster juice tu. Juice kunyit tu kita boleh letak kat immune. Yang ni mungkin kita boleh remove, kita boleh letak yang kids punya ni lah. Yeah. I think that's all. The peptide you can put at the bone in joint. Collagen. Betul. Collagen pun boleh juga. Ya, collagen kita boleh letak kat sini. Yes. Okay lah. Ya. Itu saja. Alright. Terima kasih. Very much. Okay, alhamdulillah. Okay, that's great sharing. Dia sudah cover the whole thing about our Nutrilite, and I think about the history of Nutrilite, he cover a bit. But maybe kalau you all give me 1-2 minutes, I just share with you some photos dulu, boleh? Some photo of my visit to Nutrilite farm, yes. Especially for those yang first baru kan. Okay. So I think in which year? 2014. I think 2014 tak ingat lah. I achieve ALS. Jadi you tahu pasal ALS kan? ALS di San Francisco. So after that kita extend to go to Nutrilite farm tadi yang dia tunjukkan that center tu di LA. So we was there lah. So in LA kita visit Carl Reinbock punya rumah. So rumah dia dah jadi museum. So ni dia punya postbox ni.
So that's my wife posing depan dia punya post box. So rumah dia, okay, this is dia punya dalam rumah dia punya kitchen, right? So this one will give you some history about Carl Rembrandt. Carl Rembrandt kita punya founders of Nutrilite lah. Okay. So okay, this one the lady tunjukkan kita the first vitamin tu yang actually macam kita punya double X. When they started, actually they do that from Paito tu come out the double X. So macam jamu tau, you tengok that lady yang buat tu, dia macam jamu. So from that powder dia dah crush all the punya plants and so on, dia dah jadi tu jamu. Macam jamu lah, powder baru dia put into the bottle lah. Ni myself on the current board punya desk, all the punya formula and so on. Nak tunjuk, this is dia orang punya one of the punya machine yang dia invent to dry up dia punya plants and macam asola cherry kan, dia daripada asola cherry dia jadikan powder and so on lah. Okay, so this is dia punya library. This is the first bottle, Nutrilite punya bottle tu. So dekat dalam sini lah ada, kalau zaman dulu kita panggil jamu. So inside this bottle this is the double X lah actually. Okay, this is dia punya corner, right? This Echinacea farm. This one of the hotel. This Alfalfa. So kita visit dia punya farm and so on, right? So this together with Dato lah, Dato and our Diamond. So ni yang kita step on is actually the grass is Alfalfa. Okay, ni kat Buona Park Tapi this park dia orang dah tak lagi tanam untuk buat production, dia tanam just for research. This park is just beside that Optimum center of Optimum punya building tu. Okay. This is the factory. This is the factory diorang assemble all those things lah. Ini je lah sikit-sikit je barang yang ada kat dalam my photo. Okay. So to just want to share lah. So you all pun will have a chance to attend. In fact, actually kalau you all got money and can go to LA, you can register to attend Nutrilite punya farm. So kalau one day can start fly again and dapat pergi ALS, pergi ke US punya area, definitely you can extend the trip to all these places lah. So bila you go these places, then you start to understand how Nutrilite started. So bila tadi yang idea cerita, we are the first that produce this, macam mana Carl Rembrandt produce, you betul-betul nampak lah, then you can betul-betul appreciate it. We are the first company yang ada farm and so on kan. So you can see all the farm, and we are the first one yang using science and technology to produce. So you can really appreciate this if you have a chance to go there. Alright. So that's just tambahan for those yang mungkin belum pernah nampak ataupun tak tahu yang you actually kita punya there's the Optimal Health punya center, you can go. So hopefully you can put to inilah your goal to go there lah. Alright. So okay, before ni I nak tengoklah siapa-siapa yang di sini yang dah pakai Nutrilite and so on, and maybe want to share a bit of their experience. Siapa yang kat sini yang boleh share? Riz, boleh Riz? Riz, are you there? Yes, I'm here. Boleh dengar? Boleh. Alhamdulillah. So maybe sharing sikit you punya experience on one of the product yang maybe ada impact to you lah, yang ada significant impact to you. Okay. First kali yang ada impact to me, mana dia? Okay, is yang first kali start, when I start is actually Bio-C. Last time dia panggil Bio-C. Which now sekarang dia dah tukar nama sebagai Vitamin C. So Vitamin C ni dulu when I started with Amway, I ada asthma lah. Okay, I'm an asthma patient daripada umur 7-8 tahun dah ada asthma.
Okay. Sampaikan apa orang cakap, oh nanti kahwin nanti semput dia akan hilang. So lepas kahwin pun tak hilang pun. So and then I ada resdung, selalu sinus, ada sinus. So what happened is that when I started to makan vitamin C, Nutralite vitamin C, memang sangat berkesan. Even apa, jangan cakap asthma lah, my apa sinus pun dah tak ada lah. So I didn't realise, like macam selalu bangun pagi mesti set tisu berkotak-kotak, kadang-kadang tisu dah habis, sampai tuala kat sini kan, letak dekat bahu, ada macam Muhammad Maidin kan, itu je set sana set sini. So alhamdulillah, bila at times goes by, itu take about 1 bulan lah. About one month plus gitu, terus macam macam tak ada sinus, macam dah terlupa dengan itu sinus tu. Okay. Dan my asthma pun alhamdulillah getting better and better and better. Terus my inhaler pun dah tak pakai lagi. Last time I have nebulizer dekat rumah. It's a small orang panggil nebulizer lah. Kalau pergi, kalau orang semput selalu teruk sangat pergi doktor, doktor akan kasih oksigen lah, the air pump tu. So nebulizer tu pun dah tak ada lagi. So alhamdulillah, my asthma is gone, sinus pun dah tak ada, and then I able to run, I able to jog, I able to run. Dulu masa sekolah bila main bola sampai sampai cikgu cakap, kau jadi ball picker bagus, kau tak boleh lari. Kau lari sikit aja semput, mengek. Diorang panggil semput, mengek. Sampai satu sekolah, even tak tahu Zarina ada sini tak ada. Zarina is actually my schoolmate. Dia tahu bila kat sekolah, cikgu panggil, Pak Semput, kau relax tepi sudah. Kau angkat bola, kau susung bola. Itu je lah. So alhamdulillah, I achieve my optimal, belum that one is not optimal health lah. I achieve on getting myself better, especially my asthma and my sinus. So right now my goal is towards optimal health, which kita punya 60-day challenge ni memang betul-betulnya challenges, and this time around I take it seriously lah. So makan pagi, tengah hari, malam, and then every day I will do my 10k step or even morning run to get the optimal health. And thank you to kita punya protein, kita punya plant protein is the best. Pasal apa? Macam Abang Zul, Kak Mazna cakap, our plant protein build lean muscle. Dia bukan menggemukkan. Ada orang takut nak makan protein. Dia cakap nanti makan protein nanti bang. So salah. Itu dia punya mindset dah salah. So it's actually building up lean muscle. Dan bila dia tengah build up lean muscle, that is where we do some workout, then dia nampak cantik lah. Boleh nampak tak ada ketul sikit. Belum habis lagi, six pack tengah on the way. Macam betul. So and then plus kita punya body key, our new body key memang terbaik kita compare dulunya. Dulunya bukan tak baik, memang baik. Body key Nutralite produk sentiasa terbaik. Cuma Nutralite enhance kan. Dia naik taraf kan. Daripada yang baik sehingga yang sangat terbaik. So our new body key memang very kenyang. Satu paket tu memang selalu masukkan satu paket penuh dengan protein 3 scoop, dengan kita ada chia seed, mixed fiber, itu probiotics, masukkan semua. Okay, dengan plus of course all the supplements, dengan lecithin E, that one very important. Itu besok pagi kan, maaf cakap lah, duduk aja semua keluar. So tutup hidung lah, pakai mask lah. So itu saja
Semoga kita semua mencapai optimal health. Gambate. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, Riz. Okay, wonderful sharing. Aku tak tahu yang kau punya asthma sampai gitu macamnya teruk. So alhamdulillah lah dah dapat recover kan. Dah dapat jawapan to all the mystery of Resdung of asthma. Okay, so memang kita punya, in fact that day Kak Yus pun bercerita pasal apa vitamin C and echinacea can help a lot. So hopefully that information kita can start sharing with our friend lah. Alright. Okay, so I like to invite this lady pula lah to share lah. Dia tunjuk video kan. Sejengkal gini dia boleh pass through. Sejengkal gini, jealous saya tengok. Kalau saya itu kursi dah terbuang dah ke tepi baru boleh jalan. Alright, so I think maybe kita invite kita punya silver producer Suhana to share with us one of the Nutrilite product yang really give impact to her lah. Alright, so without further ado, please welcome silver producer Suhana. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat petang. Okay. I nak share slide lah. Sebab nak cepat kan. Terus masuk slide je gitu. Boleh. Okay, sebenarnya bermula daripada I start Nutrilite ni since daripada I join tu 2019 Julai. Actually yang paling kritikal masa tu is I punya skin lah. I punya skin ada sikit jeragat and I ni macam ada rabun silau. Jadi masa first tu kita tak biasa kan makan suplemen yang tak ada rasa sangat. Macam Nutrilite ni dia macam plain sangat kan. Sebab masa first tu I try Nutrilite yang original tu, protein. So tapi kita konsisten lah sebab selain daripada tu I ada tekanan darah rendah. So bila I macam cuaca panas sangat, hidung I akan berdarah tau. So itu salah satu cuaca, and kalau stres sangat, kalau macam stres dari segi kerja lah, macam banyak kerja ke apa pun akan penyebab hidung keluar darah. So nanti staff dah jadi risau lah, kenapa puan kenapa ni ada banyak sangat stres banyak kerja ke apa ke, nanti staff saya dah risau lah. So lepas I consume dalam 5 bulan macam tu, yang paling obviously nampak rabun lah. Rabun daripada 150 tu dia dah jadi 0. Yang itu memang apa orang cakap macam magic lah kan, sebab biasa kita 6 bulan sekali kita check mata, kita akan buat new spec lah. Tapi masa tu bulan 12 I check dah tak payah sebab dia kata dah 0. Oh, I happy lah macam tu kan. So bila kita dah happy ni, apa lagi kita start lah share dengan parents kita, and then kita start share dengan kita punya husband. Okay, so daripada satu produk, so ini adalah I punya first aid dekat rumah. Ini tak jual lah, ini stok untuk diri sendiri because I dah jadi macam jatuh cinta sangat dengan produk-produk ni. So daripada flavor yang biasa tu sekarang I dah tukar kepada berry sebab yang buatkan I jealous, I punya student tu lah, Ideal tu, muka dia makin lama datang kelas, makin lama makin cerah tau. Macam you ni makan apa, putih sangat. Lelaki putih sangat tak elok tau sebenarnya. Jadi bila dia cakap dia makan protein berry, so I pun gedik lah nak beli juga. So sekarang I dah makan secara penuh. Berries tu memang nampaklah ada cerah lah sikit. Kalau tak dulu dia panggil I Dayang Senandung kan, jahat tak. Okay, so ni I dulu tak lama sangat ni tahun 2018. Okay, I dengan husband I memang kita badan tak adalah gemuk tapi badan tu macam kembang lah. Sebab orang dah banyak kali bersalin kan. So saya dah 5 kali bersalin, so anak saya dah besar-besar lah tapi sebab orang kata bila dah terbiasa, sebab I ni makan sebenarnya portion I sikit tapi I kerap makan. Itu I punya I punya sikap dululah. Jadi husband I ni dia akan makan I punya lebihan sebab tu dia jadi kembang.
Maksudnya bila tak habis dia makan. So dia cakap apa, oh I jadi you punya tong sampah lah. So dia tak habis, I kena makan. So last itulah jadinya. So itulah husband I yang before this dia memang sangat kembang. Dan selepas I tengok dia kembang sangat, I cakap alamak kesiannya lelaki aku dah kembang dah ni. Mungkin sebab kena sumpah kan. So bila tahun lepas 2020 kebetulan masa tu birthday dia, birthday dia, I cakap dengan dia, okay lah I nak bagi you hadiah lah pergi shop. So pergi bawa dia pergi shop, bawa dia body analisa, tengok dia punya berat dia dah over. Semua dia punya fat dia dah over macam tu. Lepas tu I cakap you nak continue macam ni ke ataupun macam mana? Sebab sebelum tu kira yang I pergi tu awal bulan 2 2020. Masa tu belum COVID lagi kan, so kita boleh pergi shop kan. So sebelum tu sebenarnya ramai sangat kita punya family members yang meninggal ketika tidur. Ketika tidur maksudnya dapat berita je meninggal waktu tidur. Dapat berita dia meninggal waktu tidur. Jadi dia pun jadi salah satu penyebab kenapa dia turunkan berat badan, because bila ada visceral fat dalam badan kita, possibility benda tu pun akan berlaku kat kita. Sebab yang paling latest dia punya cousin sendiri meninggal waktu tidur. Umur muda lagi baru 40 lebih. Tapi meninggal waktu tidur. So bila benda tu berlaku, dia pun sendiri ada inisiatif untuk turunkan berat badan dia. So now my husband, dia happy lah. Tapi masuk lagi challenge sebab dia kata berat dia tak boleh turun lebih daripada 10 kilo. Tak tahu kenapa, I tak tahu lah, mungkin dia silap kat mana-mana. Dan untuk this time punya tahun ni, I suruh dia masuk 16 day challenge yang baru ni. So dia happy lah dapat turun lagi 1 kg dalam masa 1 minggu. So now dah masuk 2 kg. Kita nak masuk third week kan. So dia dah jadi macam dia dah dapat berat badan dia yang dia nak lah. So dia ke arah 60 kg macam tu. So ini kalau nak cerita pasal kita punya yang achievement daripada penurunan berat badan. Okay, satu lagi I nak share pasal I punya skin. Okay, walaupun now ni I dah berniqab, but ni adalah gambar before I berniqab lah. So this is my real story. Dalam ni adalah testimoni I sendiri. You boleh tengok sebelah kiri ni my before, yang ni sebelah my after. Okay, kalau kat sini I highlight kan, I dah cantumkan gambar tu. Memang nampak sangat ketara. Nampak. Masih gambar, nampak gambar you dengan your husband? Oh, tak nampak Sekejap. Dia tak keluar kah? Okay. Okay. So ini adalah I punya journey dekat dalam video ni. Dalam masa 12 hari tak silap. Dia punya perbezaan tu memang nampak sangat beza. Ini maksudnya kita buat challenge 90 hari minum collagen. Masa ni collagen baru keluar kan. Jadi kita minum. Penggunaan 6 hari je I punya skin dia totally different, daripada gelap jadi cerah macam ni. So nampaklah kalau kita ambil gambar waktu yang sama, dia akan nampak perbezaan tu. Macam I punya yang sebelah kiri ni, sebelah kanan ni sebelum, sebelah kiri ni selepas. I memang highlightkan lah dekat hidung I ada jeragat, and then I punya pore besar. Lepas tu ada laugh line kat sini, jerawat kat bawah dagu ni. So ini masa ni adalah memang masa ni baru minum 1 hari 1 lah. So lepas tu bila kita dah kerap nampak macam wow, macam best je. Suddenly mak saudara nampak, dia pun gatal nak try juga. Dia kata tak boleh lah, you seorang je kurus, you seorang je cantik, I pun nak juga. So biasanya benda-benda ni kita tak perlu jual tau. Macam orang akan nampak kita bila kita ada perubahan, kita dah turun berat badan, kulit kita dah lain. Memang orang tu akan totally akan tanya kita. Itu yang bestnya bila sistem UKS tu. So yang ini kalau ni I boleh twist sikit lah, sebab yang ini memang mak saudara I ni asalnya nak turunkan berat badan, tapi tak dengar, sorry dia. Tapi dia macam mana entah dia boleh dapat total semua, turunkan berat badan, muka cantik, tumit kaki dia dah tak sakit, and then lutut dia dah boleh sujud. Lepas tu badan dia sakit-sakit semua dah tak ada. So maksudnya dia just consume dua saja ni, protein dengan collagen ni. Protein ni pun dia ambil jimat sangat, dia ambil sekali je pengambilan, sebab
yelah kadang-kadang kita nak try ni kita kedekut sikit kan, tapi sebenarnya baik untuk kita punya body. Tapi bila dah nampak result dia dalam 19 hari macam tu, oh dia dah happy gila dah. Now dia punya macam bawah mata dia yang ada gelap tu yang tadi tu kan, yang mana tadi ni. Alah, kenapa dia macam ni pula? Okay, yang ni. Okay, yang masa ni, you nampak tak? Nampak. Nampak kan? Nampak. Okay, yang masa ni dia punya hari pertama saya ambil tu memang nampak gelap. Tapi dia kata dia dah pakai bedak, dia cakap masa hari pertama tu. Saya cakap, makcik dah ready ke nak ambil gambar ni? Okay, dah ready. Kita orang pun snap. Lepas tu for the minggu yang seminggu selepas tu saya datang, saya tengok dia punya skin dah berubah. Memang kalau iPhone ni dia tak boleh, you pun tahu kan, iPhone ni dia tak boleh menipu. Maksudnya once you ambil dia, memang itulah original skin you. Maksudnya tak payah pakai filter. So ini semua gambar original skin dia, I tak ada edit, tak ada letak cahaya ke apa, tak ada. Ini memang original dia punya skin lah. So sekarang ni dia lagi lawa lah sebab kita pun dah lama tak rentas daerah, so tak boleh tengok, tak boleh ambil gambar dia lah. Sebab dia kata kalau dia ambil gambar, dia send, dah jadi lain because dia punya phone lain kan. So yang I boleh cakap kat sini, memang produk-produk Nutrilite terbaik lah setakat ni yang I pernah jumpa. Sebab sebelum-sebelum ni pun kita dah berpuluh ribu dah habis pergi skincare lah, pergi buat laser lah, buat apalah kan, tapi tak jadi apa gitu juga. Jadi pada I, investment yang terbaik adalah investment yang kita boleh secara natural lah, macam Nutrilite ni dia organik kan. So even kalau kita tak makan pun sehari 2 hari, dia tak ada kesan macam orang kata nanti saya jadi tua balik tak, ataupun saya punya pipi ni akan jatuh. Dia taklah secepat macam kita guna produk yang produk luar lah. Macam produk luar bila kita tak consume dalam tempoh yang lama, dia akan jatuh. Dia tak. Setakat ni kalau macam termis 1 bulan ke, dia tak adalah muka you terus jadi kembali ke asal. Semua orang takut kan. So maksudnya dia akan kekal macam tu lah. Maksudnya perubahan dia tu memang sangat cepat. Tapi bila you stop tu, tak adalah dia kembali kepada asal. Maksudnya you maintain je lah macam tu. Tapi kalau dah cantik, takkanlah you nak stop. Mestilah you nak continue lagi kan. Macam tu lah. That's why I tak pernah menjual sangat benda-benda ni. Biasanya diorang akan melihat sendirilah. Diorang melihat sendiri daripada testimoni diri kita. Lepas tu macam tu je lah. So far yang terbaru ni yang pasal COVID ni, mungkin Kak Saudah tak dapat datang. Yang itu pun memang sangat-sangat luar biasa lah sebab turmeric tu produk baru juga. Dia makan masa tu memang dia satu family. Rasanya masa hari tu dia ada cerita dengan you guys kan, pasal dia kena satu family dia apa semua. So dia dapat recover hanya dengan 1 kotak je turmeric tu. Dia dah kahak dia, batuk dia semua hilang. Memang macam benda macam mana orang kata COVID ni macam kalau boleh jangan kenalah, sebab dia kata memang kau tak akan ada nyawa, maksudnya macam tu. Sebab batuk yang sangat banyak. Jadi bila dia makan Nutrilite, dia panggil vitamin C. Saya cakap tu kunyit. Kalau kita panggil kunyit kan, dia panggil vitamin C. Dia kata akan nak vitamin C tu because dia kata dia dah, masa dia dalam quarantine tu, dia dah makan berbotol-botol vitamin C yang lain. Jenama lain lah, saya tak boleh sebut lah. Dia kata tak jadi apa. Dia still ada batuk, ada kahak. Dan pernafasan dia still tak boleh macam lancar lah. Jadi bila dia ambil 2 je, turmeric itu pun atas recommendation Sabra, because dia pun ada family members yang ada COVID kan. So I bagi dia phyto drink cherry dengan turmeric tu lah, 2 tu je lah dia consume. Memang Alhamdulillah dalam masa 2 hari macam tu dia dah lega, dia cakap. Tu je lah I punya testimoni dengan beberapa lagi dan I rasa siapa yang belum pernah cubalah sebab benda ni sebenarnya satu investment yang sangat-sangat berbaloi untuk you guys lah, berbanding kalau macam ada setengah orang kan dia macam I tak ada apa-apa, I tak ada gemuk, I tak ada, maksudnya even kita kurus pun sebenarnya tak semestinya kita sihat. Itu I selalu remind dengan I punya family members lah. Macam I kan, I cakap nampak macam ni tapi tak semestinya I sihat. Sebab orang tak nampak kita punya
pengalaman lepas kita kan, ada penyakit apa kan, sebab bila kita dah baik macam ni orang dapat you okey lah, you macam ini macam ni kan. Dia tak tahu yang kita yang sebelum ni I memang berat badan I memang besar, memang sakit lah. Bila berat badan besar ni nak bergerak tu dekat peha tu, itu yang membebankan kan. Kasut asyik patah je, laki aku asyik marah dia tukar kasut. Okey lah, Assalamualaikum, itu saja. Thank you. Well done, power lah Suhana. You dah prepare all the slide inside you punya ni for presentation to customer and so on. Ini real business woman ni. Semua dah siap sedia the tools. Okay, and the sharing memang dahsyat macam tadi kakak tu makan apa? Pad thai Was it the pad thai yang kakak mata tu pad thai kan? Collagen. Yes. Actually memang kita semua dah cantik and dah lawa. Cuma environment kat luar yang buat kita tak jadi kurang cantik, kurang handsome and so on. That's why kita punya Nutrilite pad thai is actually nak buat kita balik cantik. Bukan tak makan dia jadi balik tak cantik. You kalau tak makan memang you akan balik tak cantik. Kita makan ni kita nak jadi balik cantik. Pasal kita semua born to be handsome and beautiful. Cuma tak jaga makan aja, tu sebablah tak cantik. Okay, so but I think it's a great sharing from Suhana. A lot of thing yang kita boleh belajar and a lot of thing yang kita boleh leverage on. So I think one of the good thing about MB business, bila kita dengar sharing dengan leaders, right, silver producer, platinum direct distributor yang ada experience ni, actually kita can leverage on dia punya experience. Kita, for some of you mungkin belum lagi cuba, some of the new distributor mungkin belum lagi try. So with the information kita tahu about the turmeric kan, can help people yang kalau facing COVID-19 punya situation, how this turmeric can help you and so on. So from this you can leverage and then you can start sharing dengan you punya kawan and so on lah. So I think it's very good information. So I think tonight is really good session with all the information about Nutrilite. So hopefully everybody dapat lah some information, dapat belajar and some knowledge. Alright. So I think we coming to the end, but before I close the session, I like to invite kita punya Coach Rosli untuk share a bit about to do the closing. Coach Rosli, mana kamu Rosli? Rosli. Yes. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nampak banyak hari ni from all over the world. Daripada Malaysia, Singapore. Thank you for attending lah. I think today was a great session. Suhana, Rizwan sharing, mantap. InsyaAllah we will have more testimony soon. InsyaAllah, I think I think baseline apa yang kita nak cakap pasal hari ni actually was important. Stay healthy. There is like just anggap staying healthy ni mahal, precious. Because I think for me, I really appreciate my health. I really, if you ask me personally, you wouldn't believe my age. Tapi I also don't bother about my age also. I bother how can I live longer actually. Because why? Sometimes kalau umur kan just number kan. Macam that time I post yang last Saturday tu, to grow old is one thing kan, but how to grow old is another thing. Itu kalau you faham itu statement that's very important actually. Kita nak tua macam mana sebenarnya. Untuk yang muda kat sini semua kan, yang belum pernah makan suplemen, nak kena belajar cepatlah pakai suplemen. Jadi akan banyak testimoni macam Suhana, husband dia, Aidil, Rizwan, ada banyak lagi distributor kat Singapore, City, all these people banyak testimoni lah. So if all this thing going on, kalau kita makan Nutrilite ni betul-betul, I think banyak testimoni kita akan dapat together. And we can build the business cepat lah actually.
kau banyak testimoni kan. So kita can leverage on each other. I pun bukan apa, I'm very happy lah today. 18 orang banyak lah, power lah. Some conflict coming from Malaysia semua kan. Cuma kalau yang I cakap belum start pakai barang tu, cepat-cepat pakai Nuzlite. Jangan lupa. Because why you tak pakai Nuzlite, you tak tahu. Nanti maybe the next week nanti we cover about the body kit itself lah. We do I will share also on the sharing how I transform also. So to conclude dalam apa yang kita sharing hari ni macam Nuzlite, macam Adi cakap collagen tu peptide tu very important. Actually that one very very penting tau. I tak malam I makan. Pasal apa? I kan dah masuk. Actually I to tell you the truth kan, last Monday I pergi booster shot. I was 52 kan, I dah 52 tau. So I go for my booster shot. 52. dah tua lah tu consider. I pergi dengan my friend dalam 6 orang, I pergi. You see, I share dengan you because why this is very important. Booster shot ni I ambil Pfizer punya lah. So it's very macam the third booster shot kan, dia mesti ada side effect ni kan. You tahu tak, I pergi 7 orang, 6 orang demam panas. Except me. I bukan sombong, I tak akan cakap you I sombong because I tak sakit apa tahu. Tapi you tahu tak, months and months ago that I makan supplement hari ni, I take the immunity pack lah, the 14 days ni lah, I makan protein betul-betul lah, I makan ni semua konsisten lagi gini You tengok, it helped me, you know. So since you are in the COVID punya era ni kan, macam apa tengah ni COVID tengah problem ni kan, pandemic ni kan, I would strongly advise you all take your immunity pack, protein makan, BioC makan. Jangan fikir nak discount Nuzlite tau. Jangan diskaun pasal kesihatan. Pasal kalau kesihatan, I belanja punya. I tak kisah punya. I really can spend. I will spend belanja just to use eat the product tau, consume. That makes me. So the thing is yang 6 orang tu, kawan I semua tu, the next day semua flat. Tak boleh bangun 2 days, cannot wake up. They high fever. Dan some of them macam dada sakit gini tau. But touch wood lah, alhamdulillah for me I kena booster shot malam pukul 8 malam The next day tak ada apa-apa, steady je. I still can walk, I still can jalan macam biasa. Cuma tangan sakit setengah-setengah pasal kena injection kan. The rest of it I'm good. So you see I repeat again, it's because of what? We have built our immunity. So sekarang tengah pandemik kat Malaysia pun teruk kan, kat Singapore pun teruk kan. Pada kawan-kawan kita kat Singapore, kat Malaysia, makan supplement tu 100%. Kalau tak tahu, tanya pihak upline. Pasal kadang-kadang kita apa tau, kita kena apa, kalau kita nak sihat ni kena buat lah. Jangan kita buat separuh jalan, tak mau semangat 2 minit, ni semua tak nak. Buat betul-betul, konsisten. Istiqamah kan cakap kan, persistent, you pay persistent apa tau, DVU. DVU tu nak kena betul-betul percaya ni, pasal Azmul cakap betul apa, tengok macam Datuk Zul dah kasih traceable punya yang Nuzlite hari ni kan, dalam WhatsApp, maybe you can share again. You tahu tak, itu kat sini yang dulu kita dah last few years I explore under the Emily Nuzlite Global tau, is under US punya. See now they really see that Malaysia, the Asian market really need this thing to happen so they enhance the website. So tak untung kita. Traceability tau. Kat mana rasa management tu double X lah, apa-apa you makan semua kat you tengok dapat you tunjukkan you pakai prospect dia. It was very exciting. You should just explore lah. For me, Nuzlite is in me. We never stop taking Nuzlite, okay? Because I want to make sure I will have another
I'm 52, right? I want to work on the 30 year biological age. I want to work there because dia bukan satu-satunya yang tak boleh buat. Boleh buat. Whether you nak ke tak nak. I tak nak rasa, I tak mula diri. Kita akan tua. Kan? There's a saying, right? Age gracefully. Betul tak? So we should move towards that era. Kita nak kena age gracefully. Jangan kita dah nampak, kita dah umur 50, kita nampak macam 70, 80, tak nak. Kita umur 40 lebih, kita nampak 60, 70, tak nak. Because why, ini benda pun bagus. Kalau kita dah ada anak-anak, cucu-cucu semua, anak kita dah kahwin gini, kita akan jaga diorang tau. Kita akan take care of them. And of course, we can take care of ourselves. And also we can save the money also. Hari ini kita berdepan dengan kronik yang paling teruk sekali dalam dunia. Kenapa people are not eating right? I give you one example, my pakcik-pakcik tau. I got a lot of pakcik, I tak mention names. I got a lot of uncle in my Facebook, right? Datang jumpa post makan sate, makan tu, makan ni. Semua makan. Muntahkan darah, makan semua. Lepas tu high blood, darah tinggi, masuk hospital, blockage, arteris gini-gini. My uncle tau. Dia gemuk, dia tak mau ni. Tapi dia tahu I exercise. Tapi dia tak nak terima hakikatnya, we need to exercise, take care, makan gini-gini. Tak. So, benda-benda macam gini, kita tak boleh macam ajar orang lah. People have to be responsible for themselves. So, hopefully, tonight share is just simple. Maybe next week, then we will come to a full sharing. Before I end, just stay healthy, drink more water, consistent, plan your daily. Kalau you punya hari-hari ni, plan your daily life. You want to walk, you want to work, you want to apa-apa, plan. Time management is very important. Kalau time management tak ada, you punya health semua akan sway away. Okay, so with that note, I thank you for listening. Okay, thank you Coach Gosli. Okay, just to head up this Saturday you nampak punya slide kan? Kita punya social distance brisk walking with Katana Circle. Nampak? Tak ada. Alamak. Wait, sorry. Screen. Yes. Start. Oh, belum press start broadcast, patut dah. Sekarang nampak? Nampak? Nampak. Okey. Nampak sebelah kiri Riz dengan tangan gitu macam tu. Dan Siti, these ada tu kita punya body key punya leaders, mentor yang akan guide kita pergi for the brisk walking for this Saturday. So yang those kat Singapore lah Kat Singapore insya-Allah kita akan jumpa di Saturday di Apple Marina Bay Sands. Kat luar sana tu near Apple. 7 AM 7 AM. Okay, 7 AM itu saja yang nak share. So see you there. Alright, so this is about this Saturday. So I think we're coming to the end of our session. Thank you very much for attending. InsyaAllah next Thursday kita akan also do neutralite detail more on kita punya new body key, kita punya new body key lah. Okay, the new flavor. So hopefully you all can join and also invite all your friends again for this Saturday. And of course, as usual, kita punya main Katana Circle every Friday besok still dengan Datuk Zul. And jangan lupa juga this Sunday kan? Is it this Sunday? Yeah, this Sunday on the 10th is kita punya recognition night Sunday night recognition malam. Is at night malam Sunday malam. So santai-santai di rumah and at the same time kita see the recognition for kita punya news. Kita ada satu new silver, satu new gold producer lah. And of course we have a lot of the 3%, 6%, 9%. So please block your date for this Saturday. So I think that's all. Thank you very much for joining. Alhamdulillah. So I end with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the top. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right. Thank you. Semua. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. All right. Thank you. Thank you for joining. Terima kasih semua. Power Adil.